फ्री तैयारी सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तान से उड़ान भरने वाले तैयारों ने बराह रास्त सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर लैंडिंग की। A tariff of 10% on China based on the fact that they're sending fentanyl to Mexico. Israel's military chief, Lieutenant General Herzi Halevi, has resigned. नाजरीन, पाक चीन दोस्ती के शाहकार JF-17 थंडर तैयारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। JF-17 लड़ाका तैयारों ने पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा रखी है। खलीजी मुल्क में इस लड़ाका तैयारे को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। इस फाइटर जेट ने ऐसे ही थोड़ी भारत और अमेरिका की नींदें हराम कर रखी हैं। पाकिस्तानी पायलट्स ने अपनी महारत, फुर्ती और मशाकी के जौहर दिखाते हुए पाकिस्तान से सऊदी अरब तक बगैर रुके परवाज करते हुए फ़िज़ाई तारीख का अहम संगमील अबूर कर लिया है। पूरी दुनिया में पाक फ़िज़ाइया की तारीफ़ें की जा रही हैं। वहीं भारतीयों की नींदें उड़ गई हैं। इंडियन मीडिया मोदी सरकार को गैरत दिला रहा है कि वो कब अपनी फ़िज़ाइया को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग करेंगे। खोजी टीवी के दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया है। पाक बहरिया को बहरी कज़ाकी के खिलाफ कायम की गई टास्क फोर्स की सरबराही सौंप दी गई है। पाकिस्तान को ये सरबराही सौंपना पाक बहरिया की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत संभालते ही उन्होंने चीन के साथ सींगें फंसाने की तैयारी शुरू कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर टैक्स में इजाफे का ऐलान कर दिया। अब जैसे ही चीनी मसनूआत पर टैक्स लगेगा, वहीं दूसरी जानिब बीजिंग वाशिंगटन के खिलाफ नया महाज खड़ा कर देगा। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के बावजूद भी अमन कायम होता दिखाई नहीं दे रहा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उनकी काबीना में शामिल वज़ीरों के बाद अब इसराइल के आर्मी चीफ भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तेल अवीव में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। इसराइली अपोजिशन ने आसमान सर पर उठा रखा है। जंगबंदी मुआहदे को इसराइल की शिकस्त करार दिया जा रहा है। अब लगता है कि इसराइली आर्मी चीफ के इस्तीफे के बाद सूरत हाल मजीद ख़राब होगी और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दबाव में आकर दोबारा हमले शुरू करने का ऐलान कर सकते हैं। वैसे तो इसराइली आर्मी चीफ ने अपने इस्तीफे की वजह में 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी करार दिया है। वज़ीर दिफा को भेजे गए ख़त में लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालवी ने तस्लीम किया कि इसराइली डिफेंस फोर्स इसराइली शहरियों की हिफाजत में नाकाम रही। उन्होंने कहा, अपनी जिम्मेदारी ना निभा पाने का ये एहसास हर रोज़ हर घंटे मेरे साथ है और बाकी ज़िंदगी भी मेरे साथ रहेगा। इसराइली जनरल ने इतराफ़ किया कि इसराइल के तमाम जंगी मकासद हासिल नहीं किए जा सके। उन्होंने वादा किया कि वो अपना ओहदा छोड़ने से कबल 7 अक्टूबर के वाक़यात के बारे में IDF की इंक्वायरी मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। उनका कहना था, ये इंक्वायरी आला दर्जे की, जामे और शफाफ होगी। दोस्तों, अगर इसराइली जर्नैल की बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो उन्होंने 7 अक्टूबर हमला रोकने में नाकामी की वजह से इस्तीफ़ा दिया है तो ये महज खाम ख्याली होगी, क्योंकि अगर इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा देना होता तो वो 7 अक्टूबर के बाद ओहदे से रिज़ाइन करते। उनके इस्तीफे की वजह यही बताई जा रही है कि वो गजा में जंगबंदी के बाद अपने सर से बोझ उतारना चाहते थे। इसराइली आर्मी चीफ के इस्तीफे के ऐलान के कुछ ही देर बाद सियोनी फौज के सिदरन कमांडर के सरबराह मेजर जनरल यारून फिंकलमैन ओहदा छोड़ दिया है। जनरल फिंकलमैन का कहना था कि वो अपने लोगों की हिफाजत करने और अपना फ़र्ज निभाने में नाकाम रहे। इसराइली फ़ौज के टॉप जर्नलों के इस्तीफे के बाद नेतन्याहू शदीद दबाव का शिकार हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है वो दोबारा कोई एडवेंचर कर गुजरें। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर 1 फरवरी से 10% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर का कहना है कि उनकी अपनी इंतज़ामिया के साथ होने वाली चीन से मुतल्लिक बातचीत इस हकीकत पर मबनी थी कि वो मैक्सिको और कनाडा को फेंटनाइल भेज रहे हैं। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से मसनूआत की दरामद पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये ममालिक अमरीका में आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन और मनशियात के लिए जिम्मेदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन अमरीका का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, जबकि यूरोपीय यूनियन भी हमारे साथ बहुत बुरा करता है। टैरिफ आयद करना उन लोगों को सबक सिखाने का वाहिद तरीका है। दोस्तों, अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर 60% तक टैरिफ लगाने का वादा किया था। इन तमाम ऐलानात और वादों का वाहिद मकसद चीन पर प्रेशर बढ़ाना है। लेकिन ट्रंप को याद रखना चाहिए कि चीन इस वक्त न सिर्फ माशी तौर पर सुपर पावर है, बल्कि वो अमलन दुनिया की आलमी ताकत बन चुका है। अमरीकी सदर की इन साजिशों और रुकावटों का चीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो बाज न आए तो चीन पलट कर ऐसा वार करेगा कि अमरीकी मईशत धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाएगी।
ابھی تک چین نے خود کو نہ صرف عالمی تنازعات سے دور رکھا ہوا ہے بلکہ براہ راست کسی بھی ملک سے لڑائی جھگڑے سے بھی گریز کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے، کیونکہ شی جن پنگ کی قیادت میں چین یہ چاہتا ہے کہ وہ تمام ملکوں سے تجارتی تعلقات بحال رکھے تاکہ اس کی معیشت پھلتی پھولتی رہے۔ چین اپنے کاروبار کو لے کر اس قدر حساس ہے کہ بھارت کے ساتھ گلوان میں جھڑپ ہونے اور درجنوں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے باوجود چین نے انڈیا کے ساتھ اپنی تجارت کو معطل نہیں کیا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ جن دنوں انڈیا میں بائیکاٹ چائنا مہم شروع ہوئی اس دوران بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بائیکاٹ چائنا پرنٹ کی گئی شرٹس، ٹی شرٹس اور ٹوپیاں پہنے دکھائی دیتے تھے۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کا دعویٰ تھا کہ بائیکاٹ چائنا والی ٹی شرٹس اور ٹوپیاں بھی چین سے ہی تیار ہو کر انڈیا لائی جا رہی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چینی اپنی معیشت کو لے کر کس قدر سنجیدہ ہے۔ خیر، لگتا ہے کہ ٹرمپ باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ پنگے بازی جلد ان کے گلے پڑنے والی ہے۔ کوجی ٹی وی کے دوستوں، پاک بحریہ آج 11ویں مرتبہ مشترکہ ٹاسک فورس 151 کی کمان سنبھال رہی ہے، جو نہ صرف پاکستان نیوی بلکہ پورے ملک کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان اس سے قبل بھی 10 مرتبہ CTF 151 کی کمان کامیابی کے ساتھ سنبھال چکا ہے۔ CTF دراصل کمبائنڈ ٹاسک فورس ہے جسے بحری قزاقوں سے نمٹنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا ایک مقصد بلو اکانومی کا تحفظ و استحکام بھی ہے۔ مشترکہ ٹاسک فورس کی ذمہ داریوں میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور غیر قانونی ماہی گیروں کے خلاف کارروائی بھی شامل ہے۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس جنوری 2009 میں قائم کی گئی تھی۔ جیسے CTF 150 دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ہے، اسی طرح CTF 151 بحری قزاقوں سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس وقت 15 ممالک کمبائنڈ ٹاسک فورس کا حصہ ہیں۔ ان ممالک میں پاکستان، امریکہ، برطانیہ، ترکیہ، نیوزی لینڈ، تھائی لینڈ، ڈنمارک، فلپائن، بحرین، برازیل، جاپان، اردن، کویت، سنگاپور اور کوریا شامل ہیں۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی کمان اس سے قبل ترک بحریہ کے پاس تھی۔ جب سے یہ ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے، اس سے خطے میں بحری قزاقی کو کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ آخری حملہ سال 2019 کے اپریل میں ہوا تھا، لیکن کمبائنڈ ٹاسک فورس نے اسے ناکام بنا دیا تھا۔ دوستو، پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیاروں کا دستہ سعودی عرب میں ہونے والی مشقوں اسپیئرز آف وکٹری 2025 اس میں شرکت کے لیے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچ چکا ہے۔ پاکستانی دستے کی خاص بات تھی کہ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے پاکستان میں اپنے بیس سے سعودی عرب تک بغیر رکے پرواز کرتے ہوئے فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، جس سے JF-17 بلاک 3 طیارے کی طویل فاصلے تک پرواز کی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے۔ پاکستان فضائیہ کے پائلٹ AES A-RED اور ایکسیڈنٹ رینج BVR سے لیس JF-17 تھنڈر طیارے اڑ کر جدید لڑاکا طیاروں سے لیس شرکت کرنے والی فضائی افواج کا مقابلہ کریں گے۔ دوستوں، مشقوں سے پہلے ہی پاک فضائیہ کے پائلٹس اور JF-17 تھنڈر کی دہشت اور ہیبت طاری ہو گئی ہے، کیونکہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ UAE اور قطر نے بھی پاکستان سے یہ طیارے خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی ان مشقوں میں بحرین، فرانس، یونان، قطر، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ کے لڑاکا طیارے بھی شریک ہو رہے ہیں۔ بھارت میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار مودی سرکار پر گرج برس رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد TJS کی ڈیل فائنل کریں تاکہ جنگ کی صورت میں انڈین طیارے JF-17 کو ٹکر دے سکیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔